Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzina wa hayyal qayyum wa tubina min jamil makarim wa kullan finasina wa la tanahum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adoyo ibu-ibu nang galak di belakang tuh lah. Ya. Kurang kompak, kurang sarantak manjawe salam ambu bapak ibu. Ambu ulangi balik. Kali dah ba dah. Dia gih pantun cie. Ku tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak bisa berlari. Jawab salamku kurang semangat, ku ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syarrafal anam wa sahibil maqamil a'la wa kamala su'uda bi akrami mauludin hawa syarafaw wa fadlah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin tahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alladhi malla'ta 'ainihi min jamalika wa qalbahu min jalalika wa lisanahu min lazizi khitabika. Ilahi in qabilta taubati wa ghafartahu bati fakrimni bil fahmi wal hifzi hatta afaza kullama sami'tu minal ilmi wal Qur'an. Ilahi akrimni bi husni sawti wa nagmati hatta ana man sami'a qiraati yazdadu rikatan fi qalbihi wa in kana qasiya qalbi. Ilahi akrimni bi rizqil halali warzuqhu min haitsu la yahtasib. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahu maulana al-azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa sakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Salam kemuliaan, salam kehormatan yaitunya kepada Bapak Pengurus Masjid Dinul Ma'ruf Durian Kijang beserta jajaran, seterusnya kepada guru-guru kami selaku alim ulama, imam khatib bila maulana, basaratul labai pagawai, kurang cadiak pandai, tahu nande angin nan baseru, tahu nande ombak nan basabuang, tahu di dahanan kamaimpo atau koran tiang nan kamacucua, tahu di katonan basilang, tahu di bayang kato sampai saratu eriang dengan gendeang. Badun bakile alah bakalam bulala sangko 30 alun dini alah tamakan rasulah tibu di dalam tubuh. Seterusnya kepada bapak tua, seterusnya kepada bapak anggota dewan, seterusnya kepada bil khusus, kepada ibu-ibu salaku indua-indua, bundo kanduang limpapeh rumah nan kadang sumara koto di dalam kampung, hiasan di dalam nagari. Idui tampe banaza, mati tampe bakawa, ka unduang-unduang ka Madinah, ka payuang panji ka sarugo. Umumnya lana nambu hormati kita nan hadir kaum muslimin dan kaum muslimat yang di tanah lantai, yang di lingkungan dinding, yang disungkui atau mulai dari nan tumbuh gigi
sampai nan indah tumbuh gigi. Dihormati. Kan lai juo tumbuh gigi kita, Bu. Oma, lai tumbuh juo gigi awak. Lai. Lai lah, Cik. Lai. Ana mana lai, alhamdulillah. Nama yang indah punya gigi, jantu kalau gigi awak juga gigi palsu nak. Malu ada orang. Aku ada lo kan duang. Lah tujuan balik tabal dia Anyo tukar gigi juga gigi palsu. Anyo sanang lo galak tampi awak. Sanang nanti kon duang. Ayo mah tuang kuah. Ayo cukui yo gigian duang bro ya. Alhamdulillah. Anak membalian mangku. Anak membalian ba. Iko ndak gigi sabana kudu oleh tuangku. Tu gigiannya gigi palsu nanan duang pakai ko mah. Gigi palsu nanan duang pakai ko tuangku ndak lo gigi urang dak. Tu gigiannya gigi kabau. Kuan duang nang kata ko. Ya Bu. Risiko kan ada darah do. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Rabbul Qadir Jalil. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sampai saat sekarang kini kita masih dapat berkumpul di dalam suatu majelis ilmu. Dalam rangka talabul ilmi. Menuntut ilmu. Bergabung dalam majelis ilmu. Darah masih mengalir. Roh masih bersahabat dengan tubuh. Jantung masih badata. Li badata juga jantung mak lai. Cuba awai senek dulu. Mana tahu anda badata kayak gitu. Cuba awai dulu. Li badata. Tu pertanda nikmat dan rahman Allah selalu menyertai kita tu Bapak Ibu. Kalau lan santanu orang nan punyo datang menjapui. Orang mananam datang mencabui. Di datiak nan sadatiak anginkan batiyuh. Di sekolah para lunyo di kita baabananan ilmu agamu ko. Baabananan baagamu ko. Tetapi kalau kini ko yulun taraso di kita rolai. Lamaknya ilmu agamu tu. Bila tarasonyo tu tuanku. Tarasonyo nanti satakalu awak mengalami sakaratul maut. Tu makanya awak bersyukur hendaknya. Ana dikatakan dengan makna syukur go tuangku. Simpang ampe suko mananti padang tujuh mako pinaga. Ube lake penyakit paijan sampai lupa jo tukang tawa. Kalau sehat penyakitnya Pak nan suhu ndaknya caliak-caliak oleh Pak. Dak rapik de mana syukur ora. Ya toh. Nyo mentang lah sehat penyakit awak, lah barang ke penyakit awak nan suhu tetap dicaliak. Diantanyo kue sakali-sakali ke situ. Kok patut ka diantan sarapan ya ndak? Diantan sarapan. Aku nan dikatakan dengan makna syukur. Salawat dan salam marilah samu-samu kita ucapkan kepada Nabi awak As-Sayyid Al-Habib Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Galib bin Fihir bin Malik bin Nazar bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Barencik tu Bu, lihat dua etuang. Mati etuang dawa awak minapi ya. Lihat etuang dawa. Nyo nampak je dan Bu orang na minapi sedang mendengarkan wirid tu. Kenapa anak Bu sabui tu Bu? Kalau api ada dulu dan Bu api nyo Bu. Libara banyak itu. Lihat etuang. Oh Allah. Tu di dalam kitab Sirah Nabawiyah. Kalau kami di pondok pesantren, Bapak Ibu tu barindang-dendangan membaca wirid itu. Setiap sudah sumbayang asar atau setelah sumbayang subuh. Kami baca sama-sama tu Bu beserta santri. Lina muah amma-amma jawab papa mandanga Lai. Ada ngade. Muhammadun Abdullahi Saibatun
hasimun munafukun sayyun ma kilabin wa murwata wa ka'bulun ayyun galibun firun malikun wa natrun kinanatu wa nukul zaimata wa mutarikatu wa il yasuma budarin tala nidarun ma'adadusum ma'adana nusihata. Lalu awak liam muah dapet gati di kita tu. Ndak ada pandangan tu dah nampak cik-cik tadi liam muah dapet dawak kira-kira tu. Lain. Oh awak amuah lo nanda mapanya tuanku ba cara Butunjukan cara cara masuk ke pondok pesantren. Tu cara Oh ba caranya tu tuanku awak lah tua. Maka mungkin dolai kau masuk bana ke pondok pesantren umualah lanjut lah kadar wasa. Bisa masuk pesantren mak. Orang tua bisa masuk ke pondok pesantren enggak? Tapi syaratnya dulu cik. Syaratnya tuanku, syaratnya gigi harus cukup. Nama nan tidak bagi gigi, tidak bisa dah. Tapi kalau dicukui gigi insya Allah bisa. Oh, kalau nan itu panjang bana tu tuangku nan pendek pada tu lah. Aduh nan pendeknya mak, lihat Muhammad mai iriangan. Iriangan ungku membaca deh. Nama nan tidak dapet ngari-ngari aja muncul awak. Kan tak dapet lu bunyi itu. Nanda mulia ndak satu basalawat ke Nabi. Lah, buat perhatikan dari muka wahada pun nampak orang nama ndak satu salawat lah. Salatullah salamullah ala ta'a rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badah. Lagi dapat di kita ujuangnya. Alhamdulillah. Ya dapat anak tu dah tu. Ya dulu orang gom apa kadang-kadang dia apa ujuang hilang pangkai. Dia apa pangka ujuangnya puluh nan lupa lah. Dia apa ujuang dia apa pangka. Di tengah-tengahnya puluh nan tak kenal lah. Tu salawat kepada Nabi. Satu Nabi diberi mangkut 30 nan ke kita tarimo. Yang pertama kita caliak dalam kitab Mukhtarul Hadis, hadis-hadis pilihan. Kata Rasulullah hadisinan. Satu Nabi diberi yang pertama dalam dapat dawa sallallahu alaihi biha asyara salawat. Nyobaleh di tuan basalawat kawak sebanyak 10. Wahutanu asyara sayiat. Allah gugurkan dosa di batang tubuh awak. Warufi'a lahu asyara darajat. Allah angkat derajat kita nanti ke makam iliyin. Dia tentu ribu iliyin kau. Makam yang tertinggi di langit nang ketujuh letak. Ya bo. Satu Nabi dagiah barang kita terima 30. Oh tuanku, dak basalawat kita ke Nabi banyak. Terundur lo Nabi itu masuk ke dalam surga. Indah. Apa kau kena pecat lo Nabi itu sebagai Nabi tuanku? Indah. Tu bahannya tuanku.
Otoma ete jotoma datua paiman nambang ke kota Padang. Sungguh pun kawe nan kadibantua. Ikan dilawi nan kadiadang. Walaupun bapak ibu bana kini go basalawai ka Nabi. Nan kasalamai nanti di hari kiamat tentu siapa nak salamai? Awak nak salamai doang. Ndak ada orang lain do awak. Ya toh. Aku gunanya salawat kepada Nabi. Lah. Salam perkenalan dulu nama ambo yaitu Rahmat Daniel. Tinggal di Nagari Singgalang daki kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar. Mamondok yaitu di Sintua. Pondok pertama yaitu Nurul Yakin Sadaniyah Pasir Putih Singguling. Pimpinan Abuya jadi Sadana. Lebih dan kurang ambo mamondok di sini 5 tahun. Setelah itu lanjut ambo mondok yaitu di Pondok Pesantren Jamiatul Mukminin Sintoga, Nagari Sintua, pimpinan Abuya Azwar Ungku Sidi. Alhamdulillah tanggal 7 balai Juli patang tapeknya diresmikan gelar ambo yaitu sesuai niniak mama di kampung bagiah gala yaitu Labai Bagindo nan buya di Pondok Pesantren bagiah gala tuangku. Jadi gelar ambo yaitu tuangku Labai Bagindo. Lah, daruna batanyo beko tu dole ya. Tu beko awak kalua batanyo lu orang sia magi ceramah tadi tu bu antah. Anda tentu di dan sia tu nan ceramah tu. Pokoknya hitam orang ya. Ya bo. Lah kelahiran ambo yaitu 1999. Tapi umur ambo kini go 20 hampir tahun. Angin nek baru mak. Allah ado ama nampak ambo. Alun leda kalau kamari sekali ko baru enda. Ado nan ingin bertanya. Lai, yo buka si bertanya tu sepanjang salam perkenalan ambo tadi. Allah mininggo. Ya. Sampai kini alhamdulillah alun doli. Ya. Di kalau ada bapak ibu nanti nan katuju ambo ambillah. Ada ambillah. Oh ambil aja mah tuangku ya. Mambiak tu kan mudah aja mak. Picaro mambiak kalau ya. Tu ada caro Kalau ambil aja senang awak tu. Ayo tu. Caronyo tuangku kalau sistem di Padang Pariaman nan tuangku go pakai wang hilang. Alias pakai wang japui. Tu kapatang ado kawan ambo babini ka orang Sungai Limau. Uang hilangnya 20 juta. Sambam batabu 5 balai juta. Tu lamba tabunya tu pak. Dak manih gitu dole lamba. Ya. Tapi kalau ibu-ibu jo apa-apa jangan camih bana jombo lai. Yang ambo bana ndak ada pakai wang hilang dah. Ndak paralu pakai wang hilang. Ndak paralu pakai wang japui. Tu bahannya tuanku. Sedekah je lah lebihan gak 50 juta. Allah namo tu pak. Ndak paralu bana pakai wang hilang tu dolai. Ndak paralu pakai wang capui. Dia muah mama je papa kat ti tu. Amuah. Kalau ndak amuah tu balik. Nyo sedekah tu nya tu ndak pakai wang hilang tu dolai. Ya. Lah, tu salam perkenalan segelintir dari ambo. Lah. Baiklah. Pada kesempatan kali ini sebelum kaji di taruhan, ambo minta maaf ka bakeh kitonan basamo, talantuang bakeh kanaiya tasingguang bakeh katurun, lidah dikia indak batulang, gigi indak bapaga, namunyo manusia basipai kilaf jo kilapai, lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain ilalang, singkokkan pintu kanakan janjang, bari maaf ambo talabiah dahulu bapak ibu. Liam awak memberi maafkan ambo tu Alhamdulillah, bako ba 7 orang je. Liam awak memberi maafkan ambo tu Alhamdulillah. Ba ako sampai minta maaf bana tuangku kabake kitonan basamo. Walaupun kita dua-dua sahamparan, tagak sapa matang,
Nan kadar iman kita ndak sama dah mak. Ndak sama kadar iman kita dah. Ba ndak samonyo tuanku. Di masa je orang mengadakan wirid pengajian dak lapih dari penyakit nan tiga ko dah mak. Li tentu dia mak penyakit nan tiga ko. Bos abi ana. Yo bana. Kana-kana ko ha. Lah, yang pertama yaitunya ada orang mengaji bantu ikan sehat. Ba bantu ikan sehat go tuanku. Tanah nasi uwo lado tunggu sabanta supaya ndak nyo masak. Danga kaji rangkuah kadado tibo di dado kita peresosianan diri awak. Satitiak jadikan kalawi, sakapa jadikan kagunuang. Boleh digolongkan, picak boleh dilayangkan. Ko yang bernama ikan sehat. Ya mak? Anggu ala cik mak? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang ko mengaji bantu ikan kanabius. Ba bantu ikan kanabius ko tuanku. Namului lai tangango. Nah, bu tagak lah ya. Ambu bisa tagak kan? Biar nampak dawak gagah bu senek. Ya. Ko yang kedua, ikan kanabius. Ba bantu ikan kanabius go tuanku namului lai tangango. Tetapi maka ndak teluk do pak. Nang kecek tuangku di mukola sana ngoko kaji inyo na nyuang buaan. Kiro dek ma kuak mangkonyo manggua anggua. Kok jua kuak kaji di danga ba bapak ibu. Barale orang di Sintoga rami di anak orang simpang tigo. Mandanga kaji pantang tingganan parangai takah tujuo. Aduh rawak tu. Aduh sini ya. Awak dak lo muah mengaku dah. Iwan je lah. Aduh dawak benda. Aduh. Tu yang nomor 2. Yang nomor 3 adalah orang ko mengaji bantu ikan mati. Ba bantu ikan mati go tuanku nan angguk lai kuai. Nanati tuangku di mukola sana go ko kaji inyo na nyuang guaan. Kiro dek ma kuak mangkonyo manggua anggua. Ko joa kuak kaji di danga ba bapak ibu. Ba. Ko joa kuak kaji di danga ba. Barale orang di Pinaga rami di anak orang simpang tigo mandanga kaji pantang tingganan parangai tambah cilako. Aduh rawak tu. Tu kembali je kepada bapak ibu tu ikan sehat, ikan kanabius, apa ko ikan ikan mati. Tu kembali kepada diri kita masing-masing. Ya mak. Ko ikan sehat buat lihat dari jak kini. Ya tu. Ko ikan kanabius nampak je tu ikan kanabius tu. Ko ikan mati nampak je bekotnya tu nama ikan mati. Ya mak. Tu kembali kepada diri kita masing-masing. Lama. Lah. Sesuai yaitunya janji na dibuat pada nak kita kuah. Pada malam kini bahwasanya kita memperingati Maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lama. Iyo kadi kajian nama lega. Iyo kadi kajian awak lai. Tu mangap gini banyak. Kadi kajian awak ke mengaji. Kadi kajian tu yo ya tanya tu. Pilang meninggal awak bisu di kajian lai. Kalau kini malam ko awak mau ulang-ulang mau ulang-ulang kaji. Ya mak. Ibarat oto kabarangke lai. Nama nanduduk nan tempang-tempang. Nama-nama kuat-kuat tangguang. Kok kuat diambo beko gase. Oto yaitunya kancang amak talantuang kepala awak. Akhirnya nyalangan encik matu dahulu. Nyalangan encik matu awak dulu. Kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, masa yang paling lama itu adalah masa yang telah berlalu. Tidak akan pernah terulang lagi untuk selamanya. Tapi masa yang paling dekat adalah kematian.
sampai kini ndak jaleh dawak domak bilu awak tu mati. Ya toh? Iyo rencana bapak ibu awak mati kah? Pakko takwi orang siko mati Takwi awak mati. Iyo rencana bapak ibu awak mati kah? Apa tuik lambo caliak saja dari tadi bantu orang mati. Tuanku sekali-sekali kamarinya muncul tuanku kasala. Kasar bunyi emak. Kan tak bantu orang mati nak bosa buit dah ya. Bantu orang mati. Alah ado nampak di tuanku tandoe pado kini malam ko. Alah sambuah. Ni boleh yang bosa buitan. Yang berang lo kambo ha. Lah, ni boleh yang bosa buitan pak. Boleh ah? Di calian kulit lah banyak anan kandung. Adi ese uban lah banyak mana buah. Gigi lah banyak anan gugu. Abatola mulai kabur. Nan katuju makan bubur. Kok duduklah suko unjua. Lama ngoango pintu kubur. Lah banyak nama unjua. Yuk lah nama sabit lah banyak nama unjua. Tu lampi-lampi nama itu. Dapat ada ndak do ke uku berang lo taruh lah unjua. Panek ma tuanku yo panek. Yo ma. Tu kapatang embu mengaji ke pesisir selatan di Bayang. Panuh orang di musaji itu. Endak. Yang maisi musaji itu adalah ibu-ibu yang banyaknya. Sado Allah ni nyo mau unjua nampak dia embu. Tu embu tunjua lah banyak nan mau unjua. Langsung dikatui ane kaki sado Allah. Sarantak lo nyo mangatuian pak. Kumbu ambil video akat tutua, ambo masukkan ke TikTok. Viral kat tiang mungkin. Biar mama risiko. InsyaAllah join dua patang tu sama je. Ya mak InsyaAllah. Ya mak. Yonan mati tu kan dah rapik dah wak do bapak ibu. Dah rapik dah wak mati tu robo. Kadang elok je kini gonyo. Dapik kabar besok pagi. Engkau. Iyo mak. Li tahu engkau. Sia tu mak. Ibu nambah sandar di tonggak tu ala dulu kece. Jangan caliak lo mak tu bekoyo lah beka. On dapat tweet toro tuangku sebab malam kapatang tuangku. Basamu-samu juo dawak di musajid durian kijang baru tuangku bagalak-galak. Ba aku pagi lah mati je tuangku. Yo ndak patui tu yo ndak patui. Patui apa indak mak? Nyo mendengarkan wirid pengajian kini malam kok bagalak-galak Jawa di tonggak duduk Ya toh. Meninggai besok pagi patui apa indak? Patui apa indak, Pak? Patui aja tuhnya tu boleh-boleh saja tuhnya tu. Ya toh. Nyo nan indak patui tu ba ada, Pak. Yang ndak patui tu ba meninggai tadi pagi. Nampaknya udah malam kini basanda-sanda di tonggak bagalak-galak Jawa. Tu yang dapat tweet dia tu. Ambo kundak je lah di itunya lah. Dia ambo nak satu lagi ceramah. Iyo kalau basobok lo mereka ya. Ya mak. Badau lu bakudian. Kau nak meninggal kau mak. Tu makanya diadakan maulid Nabi pada kini malam. 1445 Hijriah. Kau ndak kata ulang-ulang. Kau dah lemak sampai dunia kiamat. Oh ndak tahu ulang tuangku bisu ada jua maulid Nabi ni musajid tu tuangku tahun bisu. Lah ada jaminan dia mak-mak jua papa iduit tahun bisu. Lah ada jaminan. Lu nado le do mak, lu nado dawak jaminan do le mak. Awak hidup tahun bisu. Tu makanya kata Imam Al-Ghazali masa yang paling lama itu adalah masa yang telah berlalu. Tidak akan pernah terulang lagi untuk selamanya. Ya mak. Contoh masa yang kini kok maaf. Tak kata ulang-ulang di kita kau dolai sampai dunia kiamat. Tu makanya fadilah menuntut ilmu tu mak berbeda-beda.
Bergembira awak menyambut kedatangan maulid Nabi ko mak. Li bergembira awak. Allah haram batang tubuh awak disentuh api neraka tu mah. Ya toh. Nah rencana awak tu. Sanang dia tiawak baru mak menyambut bulan yaitunya bulan maulid. Wah, lah haram yaitunya neraka menyentuh batang tubuh awak. Ama-ama jo apa-apa yo rencana awak masuk ke sarugo ka. Dado taniye singgah di neraka gak sebentar dah. Tu langsung masuk ke sarugo. Walaupun tinggal sembayang. Iyo ya. Dawak dia ala sarugo ku nan sembayang ancik lo. Ali muah tu. Ragu aka baru tu bu. Itu. Tu nan dikatakan dengan masa yang paling lama itu adalah masa yang telah berlalu. Sebab nan maulid Nabi ko bu, kita masuk ke kaji awak segete. Di dalam kitab Awasis Sarwani ala Tufatil Muhtad. Asya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Syarah Minhajut Talibin. Al-Imam An-Nawawi diterangkan di dalam kitab tu bu. Simak bu deh. Sudah walai. Dah sampai nyambara awak mengaji ya. Sampai nyambara. Li taluk dia mak menunggu sampai jam 2 baleh. Li taluk dawak menunggu sampai jam 2 baleh. Tunggulah bu pulang lah. Nyoka menunggu musuhnya mah. Dah mengaji, dah menunggu ya. Ya mak. Diterangkan dalam kitab tu. Bunyi kitabnya. Inna afdolal laylati laylatul maulidin syarif. Summa laylatul qadri. Summa laylatul jum'ati. Summa laylatul isra'i. Sesungguhnya malam yang paling mulia itu adalah yang pertama malam maulid Nabi. Kemudian baru malam Lailatul Qadar. Kemudian baru malam Jumat. Kemudian baru malam Isra. Kenapa seperti itu? Sedangkan malam Lailatul Qadar sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qadar ayat 3. Lihat di kita ayatnya lain. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan gua berapa? Lebih dan kurang 82 tahun. Lah dijamin oleh Allah tu bu. Aku lebih mulia malam maulid Nabi itu bu. Dijawab oleh Syekh Nurussalam, Al-Imam Nurussalam di dalam kitabnya Al-Mawahid Al-Laduniyah. Ada 3 alasannya bu. Aku sampai mulia malam maulid Nabi kebanding malam Lailatul Qadar. Ada 3 alasan. Sudah 3 bu pulang wak lain. Nah, yang pertama malam Lailatul Qadar adalah turunnya para malaikat. Sedangkan malam maulid Nabi, lahirnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul alam. Jikalau bukan dek karena wangkau wahai Muhammad, dak kambu jadikan alam kodoh. Alam go sia go bo. Awak go alam dak? Iya. Awak nantong gun duduk kini go alam go apa indak? Alam go mak. Termasuk malaikat alam, termasuk jin, kecuali Allah Subhanahu wa taala tu yang dak alam tu mak. Ya mak. Awak go akan musnah go mak. Mangko diciptakan Rasulullah tu mak dek karano dek mangko jadi awak ko mak dek karano Nabi Muhammad. Dek karano Nabi Muhammad tu yang pertama. Yang kedua adalah malam Lailatul Qadar anugerah Allah untuk Nabi Muhammad. Sedangkan malam Maulid Nabi orang yang dianugerahkan tu banana laia kata permukaan bumi mak. Yo mak. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, andaikan tidak ada malam Maulid Nabi, tidak akan terjadi malam Lailatul Qadar. Tu yang kedua. Yang ketiga adalah malam Lailatul Qadar rahmat Allah untuk umat Nabi Muhammad. Sedangkan malam Maulid Nabi rahmat Allah bagi sekali semesta alam. Cuba kita cari dalam Al-Quran. Wa ma arsalnaka
illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau ya Muhammad kecuali rahmat bagi sekalian alam. Dah rancak tu mak. Nak mulia malam Maulid Nabi tu mak. Dibanding iaitunya malam Lailatul Qadar. Mulia malam Maulid Nabi ko. Kata Rasulullah mak, man azama maulidi wajabat lahu syafaati yaumal qiyamah. Siapa yang memperingati atau membesarkan hari kelahiranku, nanti wajib ambo menolongnya di kampung akhirat. Ya mak? Wajib Rasulullah menolong awak di kampung akhirat. Tu makanya di zaman kini mak, kita caliak di zaman kini, kalau hendak kita aplikasikan Maulid Nabi di dalam diri kita, Bapak Ibu, awak go terperdaya dek dunia kini. Sebab di zaman kini kau mak penyakit banyak. Ya nak? Tu makanya iaitunya kecil orang yang tak cupak dia lihat orang pangaleh, jalan dia lihat orang paladang. Caliak bana dulu jale-jale, sigihi bana dulu nak nyotarang. Ya doh. Tu makanya di zaman kini go mak banyak orang go iaitunya mencari pertikaian. Dak nyocari persamaan do pertikaian yang nyocari. Kalau kita di zaman kini go mak jangan sampai pertikaian yang kita cari persamaan. Hadapi pertikaian itu dengan senyuman. Ya bo. Sebab di zaman kini go bo penyakit itu lah banyak bana. Ado banamu penyakit kini go jiltis. Ado jilpis, ado jilpus. Tentu dia mak kepanjangan itu. Jiltis tu apa tu tuanku? Jilbab pakai lepis. Jiltis, jilbab nampak betis. Bacalik-calik lo batinnya ke orang tu. Dia lagi pakai jilbab tapi batinnya nampak-nampakan. Kok libarasia lo batinnya dah ba'arap pak. Go bati bentuk batang sawit. Banyak sebab kuah. Ya mak. Yang kedua ada banamu penyakit jilpis. Jilbab pakai lepis. Di atas musajid di bawah gereja. Ya mak. Dia mak dah tu ya. Nyo dia nona do tu nyo tu di mana do? Ado tu. Yang ketiga iaitu nyo ada jilpus. Jilbab nampak pus. Manga pusik awak dicogok-cogokan ke orang. Orang punya pusik lo sadolah nanya. Aku bacogok-cogokan pusik ke orang, bantuan nak punya pusik lo orang. Ayo mak, aku di zaman kini kok mak kalau nak kita aplikasikan Maulid Nabi di dalam diri awak. Sebab nabi-nabi barulah banyak lahir kini. Datang ada mak petang. Ahmad Musaddiq dapat wahyu di Bogor. Dah diharapkan dapat wahyu rupa di Bogor. Adolo cik lai agama baru Jasun, Jawa Sunda. Diangkat menjadi Nabi Tugimin. Ba ka salawat ke Tugimin, Pak? Ya Habibi ya Tugimin. Lencak bunyinya. Masuklah bulan suci Ramadan kini anak kecil bila di musaji. Allahumma salli sayyidina Tugimin. Allahumma salli ala sayyidina Tugimin. Allahumma salli sayyidina wa nabina wa habibina wa syafina maulana Tugimin. Nak tempang bunyinya. Coba tukar je Muhammad. Ya Habibi ya Muhammad. Daripada gok bunyinya. Allahumma salli sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli sayyidina wa nabina wa habibina wa syafina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada gok punya mak. Takut liam muah lu mak jawab papa bisu anak awak nabi kata gimin. Amuah. Nana awak go beruntung kita go bapak ibu. Nana awak go beruntung awak ko mak litakan ada awak surau. Sabab anak nambo khawatirkan di zaman kini, Bu. Di maje yang bu kini ko mengisi kajian. Alhamdulillah kalau di Sumatera Barat ko nak mengicik sombong yang borenda bayak di Pasaman. Alhamdulillah ambo isi kajian di maje orang kini ko
mengadakan wirid pengajian. Banyak orang go di zaman kini go mak kata Rasulullah, manis takhafa ustazahu ibotalahu bisalas. Ado tiga penyakit atau kini go orang di ma orang mengadakan wirid pengajian menganggap enteng gurunya bapak ibu. Anda, nang kita khawatirkan bu kalau kita menganggap enteng, menganggap ringan guru awak, mangko dapat di kita tiga bala bu. Yang pertama dakarisku sampai rezeki awak. Dia mau ibu sampai rezeki. Dawak mana ke 78 apa sampai 8. Dia lah 8 baru sampai. Ke 7 dawak 8 tu doh. Baru sampai. Yo rezeki weh. Yo maka 7 dawak. Kali ke 7 dawak 8 rezeki ko. Aduh lo rezeki orang 8 nya tuanku. Rumah rancak, oto mengkilek, ada rumahnya kadang loleh, sampai je bini-bininya kadang. Ado nampak ada waktu tuanku ndak ado, kayaknya sumbayang tu tuanku, baranaknya je. Ini tentu dah mak do, orang yang ndak ado sumbayang, ndak ado bazikir, ndak takana surau, ndak takana musaji, diberikannya juga di Allah Subhanahu wa taala kini go kekayaan. Endak? Itu namanya adalah istidraj namanya. Apa namanya? Istidraj. Ana dikatakan dengan istidraj go tuanku adalah kelorongan. Ibarat kini go mak Allah Subhanahu wa taala mempertinggi sampai jatuh hawa. Dia giahnya kini go kanda awak. Endak? Datakanna dawa Allah tu do dia giahnya kanda awak tarui. Biswa mudah awak go dimasuknya di tuan ke dalam neraka. Ya mak. Tu yang kedua adalah wanasia ilmuhu. Luponyo jo ilmu Dak ada ilmu go guna dah mak. Kalau awak kini go nak mendapatkan rahmat Allah, syafaat daripada Nabi, barakat daripada guru. Dak dapat di kita nanti go ko dah mak. Dak ada guna ilmu na banyak tu dah mak. Ya mak. Nan ketiga ko adalah ko nak kita khawatirkan bapak ibu. Yakhruju minat dunya bighairil iman. Tangga iman kita tak kalau awak kamati. Dia Muhammad tangga iman amak mati. Bata sadai, bata puasa, bata naik haji, bata kini go sumbayang, bata maulid Nabi. Kalau lah iman tu bana nan tangga. Ya mak. Tu makanya mak ada seorang ulama besar. Ulama besar aku mak mempunyai anak murid alah ribuan banyak. Singkik carito dan ulama aku tadi mengalami sekaratul maut. Sadang payah-payah nampak dia anak murid nyobisian dia anak murid ego kata lingo Buya, dak kalamu buya dolai ko. Bo calik-calik buya lampi mati ya. Tolonglah baca kalimah la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Manggil yang buya aku tadi, mak. Manggil yang buya aku tadi. Tambah takajud lah nak muridnya buya. Dak kalamu engkau hidup oleh buya. Tolonglah baca kalimat Tuhan ku buya. Didatiak nan sadati anginkan batiup. Untung-untung bisalah kalimat Tuhan ku engkau tumpang buya. La ilaha illallah. Indah ada Tuhan selain Allah. Sama manggil yang buya aku tadi, mak. Kira singkek cerita bapak ibu sadar buya kak. Ditamuinya lah dan muridnya buya. Bocali engkau tadi buya lampi mati. Engkau sadang payah-payah bu bisian kalimah la ilaha illallah. Baku engkau geliangan buya. Baku ndak engkau baca buya. Jawaban dari buya aku tadi, mak. Oi yuang. Indak kalimah waang dan ambu geliangan doh. Tu apa na buya geliangan buya? Na ambu geliangan yuang adalah tak kalau ambu mengalami sakaratul maut tu yuang tibolah setan ubilih katampe ambo. Ko ambo waktu itu yuang awih bana rasokabi dan buah ia kasalawi aneh. Rasokabi dan buah ia kasadanawane. Tetapi di ambo takui yuang ko ambo iwan beko ayena diagian ibilih ko ambo minum tangga iman ambo beko ndak mambo iman ambo meninggali.
itu nanam buah geliangan yuang. Di kalau mama kalau ndak jalih lo awak nan kalimah la ilaha illallah. Oh dari jak kini yo susah lo awak nanti. Ya mak. Sebab nan meninggal tu mak ndak senang lo mak. Sakit di balik nan sakit. Ko umbo suruh orang dalam meninggal tu duit balik mak mungkin yang kecil anak tu ndak ada senang mati goroh je. Cuba lo gali kuburan orang tu dalam meninggal tu suruh hanya duit balik. Tanya kan, padiah mati atau sakit nah. Pasti jawabannya padiah tu mak. Sebabnya nak mengenai duit ka mati dunia ka akhirat. Tu hanya ko kesimpulan kaji awak pada kini malam. Kaji awak pada kini malam adalah sesuai dalam Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa zakarallaha katsira. Ko je ceknya mak. Nan maulid Nabi tu mak iko je cek wa amalkan wa insyaallah selamat dunia wal akhirah mak. Ana kata Allah Subhanahu wa taala, demi sungguh ada di dalam diri Rasulullah itu suri atau contoh teladan bagi kamu. Contoh yang baik ku ingin awak mencontoh mak contoh Rasulullah. Dia Muhammad mencontoh Rasulullah. Lena muah kita mencontoh Rasulullah, Pak. Laya muah. Rasulullah tu orangnya lemah lembut nan awak. Dia lemah lembut. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Rasulullah tu orangnya lemah lembut. Mak li lembut orangnya kau. Lai kaya anak awak li lembut awak. Kau dah awak li lembut. Awak kalau kau dah awak, aku kalau li radangnya bagi piti li lembut awak. Tapi kalau kini kau sakitiknya bagi piti, yo agak karih kecil awak kaya. Adulah mau ditunda. Kadang-kadang udahnya dia buatnya bantu anak ketik kan enggak disuruhnya ke udahnya. Jo kaki Ada tolonglah stik tu dah aja. Ditunjanya udahnya jo kaki Aduh ibu-ibu nama dia tunda. Ado. Iyo nanti anak-anak tu banan, nan duraku tu banan kan no Kakaya anaknya ado. Kalau ada nama dia itu mak sesudah mendengarkan wirid gua ubah le deh. Nyoko dapet kita perempuan tu bu supaya capek awak masuk ke sarugo, mau tunjuk awak masuk ke sarugo capek deh. Lihat dua punya udah lah. Nama nane nak berudah tambah je lah. Ya. Baca rohnya tuanku supaya capek awak masuk ke sarugo, nama nane punya udah. Minta maaf ke udah awak. Contoh awak kini go awak buat udah awak ayah rasa galeh. Ya doh. Awak buat ayah rasa galeh tu kacau ranca-ranca. Awak baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad 3 kali. Antan ke tempat udah awak letak tiang ranca-ranca. Dah. Ku iya dah. Minum lah dah. Ayo dah. Abekolah kecil udah awak dah. Tu tak kaji udah awak. Maku tumben konyo mantan iya. Biasa ndak dua iya dan tanya kemarin. Inilah diantanya iya kamu kasih. Anak kecil awak kau udah mau dah. Awak kini go dah. Dek namanya hari bayi bulan bayi. Kuado kini go taino ta mulia taupik ta puji awak duda kini go Awak minta maaf sekadang-kadang kau udah. Ambil tangan udah awak tu. Cium zahir batin. Wah nah. Zahir batin. Galak awak. Dia dua mencuba mereka. Anda dapat awak pun sarugo tu tu. Cak jale-jale aja kaji ko mak. Bo tujuan awak capek masuk ke sarugo, buat udah awak tu senang hati Enak. Zahir batin insyaallah sarugo menunggu awak. Kalau lihat awak mau itu minta maaf kau udah awak. Oh tu nak kalamak dia laki-laki lo tu tuanku. Naninyo kawak ba ayo mereka. Ado lo laki-laki gua no kawak durako kawak. Ado tarangara awak suami durako ke istri. Daro tarangara mbona. Tapi kalau suami cilako ke istri ado tarangara mbo. Ina durako nak dora. Malo samo awak cilako di durako. Malo samo dak do samo dah. Tu ba caranya kalau nak laki-laki. Kita nak laki-laki pak kalau ada awak kini go cilaku ke istri awak. Ba cara minta maaf. Apa cik je kepala Ambui sana.
Lah tu Pak. Kalau kita nak laki-laki ya. Ya bambu saja lah tu. Tak perlu bandang awak minta maaf dia aku segala macam. Enggak, tak perlu bandang. Banyak nak kalau jumpa tu lah. Ya. Dia tu mari pacik je kepala awak tadi. Dambuhnya bunuh-bunuh sana. Ya mak. Takah tu. Tu harus kita caliak-caliak tu mak. Harus kita perhatikan. Sebab dunia kini lah banyak nak merusak moral awak. Di era informasi dan di era globalisasi. Ya tu mak. Alah, tu apa nak kita contoh lain. Setelah tu iaitunya wal yaumal akhir. Percaya awak kepada hari yang akhir. Mak di sikoko kali percaya awak kepada hari yang akhir. Lai, yo mana lai? Lai dunia ka ba akhirat. Ya sebab zaman kita Pak ada 5. Karena zaman ada 5. Yang pertama zaman nubuah. Dan kedua zaman khilafatul ula. Yang ketiga zaman mulk. Yang keempat zaman diktator. Aku zaman yang kita tempuh kini mak. Zaman diktator. Atau zaman jababir. Fitnah-fitnah bermunculan. Bid'ah bermunculan. Bahkan kini gua mak-mak jua papa. Maulid Nabi sendiri. Di keciannya juga durang bid'ah. Siana maulid Nabi bid'ah. Tak ada Nabi membuat dah. Jadi sia kalau Nabi mengajukan bid'ah masuk ke dalam neraka. Kecil ayah ini punya neraka akan stempel orang masuk ke dalam neraka tu. Ada. Jangan sampai awak tertipu nak bantu mereka tu. Kini 1000 berada awak kau. 1445 Hijriah. Awaklah di luar kurun Nabi dah awak kau. Kalau kurun Nabi iaitunya 1400. Kalau kini 1445 Hijriah. Tu makanya mak banyak pertikaian kini kok. Kadang-kadang awak cali dulu orang mengicik tungkung. Awak tadi sumbayangku. Nampak dah awak tunjuk kawan awak mengarik-ngarikku. Lisah sumbayangnya tungku kecek. Tuan bos sabut nan ndak sah. Tu sumbayang ibu. Bahkan tak sumbayang awak nan tak sangku. Yo manga tunjuk orang nan ibu caliak. Tunjuk kawannya nan caliak. Lisah sumbayang kecik kawan. Sumbayangnya sahnya. Tu makanya beribadah tu ada ilmunya bu. Ibu ada nama ngari-ngari tunjuk awak risiko. Jujur je lah. Awak sama awak je tinggal je lah. Ada nama ngari-ngari tunjuk Nan mengari-ngari itu tunjuknya mak adolo imam itu. Jangan sama ngari lo. Kau nampak tunjuk kawan mengari, anyo mengari lo. Daripada indah kecil. Perhatikan. Yo bo. Imam tu ada barampek mak. Yang pertama iaitunya Nu'man bin Sabit dikenal dengan Imam Hanafi. Meninggal 150 Hijriah dikuburkan di Kufah Irak. Yang pertama, yang kedua ada Imam Goban namu Malik bin Anas dikenal dengan Imam Maliki. Meninggal 179 Hijriah dikuburkan iaitunya Baqi Al-Gharqad kota Madinah Al-Munawwarah. Yang ketiga iaitunya Muhammad bin Idris As-Syafi'i dikenal dengan Imam Syafi'i, meninggal 200 Hijriah dikuburkan di Puspat Kairah Mesir. Yang keempat adalah Ahmad bin Hanbal dikenal dengan Imam Hambali, meninggal 241 Hijriah dikuburkan di Baghdad Irak. Ku ampe imam yang muktabarah yang dikenal di atas dunia, yang dipakai orang banyak di Mekah maupun di Sumatera Barat maupun di Padang Pariaman go. Dipakai orang go imam na barampe go cara iaitunya beribadah. Kalau imamnya itunya Imam Syafi'i ba atayatulnya tuanku. Kalau tayatul Imam Syafi'i atayatul mubarakatus salawatu tayyibatulillah. Assalamualaikum nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum wal ibadil salihin asyhadu an la ilaha illallah. Naik tunjuk kalau Imam Syafi'i. Sunai hukumnya mencaliak setek. Jalamuna caliak kolamuna caliak penasaran lo nyaman caliak tunjuk Anaknya dah turun lemah kalau Imam Syafi'i.
Kalau Imam Hanafi sudah naik, turun balik. Asyhadu an la ilaha illallah. Turun balik. Tu Imam Hanafi. Kalau Imam Hambali, setiuk namu Allah naik tunjuk etarui. Atayatul mubarakatuh salawatu taibatulillah. Assalamualaikum nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum wal ibadil salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu Muhammadar Rasulullah. Allah. Allah. Tu kalau Imam Hambali. Kalau Imam Maliki mulai dari tayatul, dak taluk-taluk di tagahan tunjuk itu doli. Mamode atayatul mubarakatuh salawatu taibatulillah. Assalamualaikum nabi wa rahmatullah. Adona mode-mode gua, adona mode-mode gua. Dia mak na mode ma, mak pakai. Nanambo khawatir kan ibu-ibu sembayang di rumah. Kok sembayang awak di rumah kan awak pakai mungkin nah do. Akan mengari-ngari beko do. Mengari-ngari Iyo pakai mungkin nah mengari-ngari. Kalau sembayang awak di rumah celik-celik kucing. Beko awak de bayo bana mengari-ngari tunjuk awak nampak di kucing beko. Adi cakau Dicokok tunjuk awak dapat tunjuk awak lain. Ya tu. Calik-calik kucing kalau kayu membuat mengari-ngari awak di rumah don. Nalah. Aku imam yang muktabarah di atas dunia 2 ampe. Ya mak. Tu makanya mak cintai itunya pertikaian tu. Senyum awak je pertikaian tu. Jangan awak cari itunya pertikaian kau dengan berdebat awak. Sebab Imam Syafi'i ju Imam Maliki itu mak. Imam Syafi'i baguru kepada Imam Maliki. Anak kata Imam Maliki mak Syafi'i. Iyo buya. Lai tahu engkau. Kalau rezeki kalau lah ditetapkan Tuhan. Tak perlu bana kita mano kini orang mencari-cari. Kalau lah ditentuan dari Tuhan. Tak perlu bana kita awak bersawara. Nak kecik Imam Syafi'i, Imam Maliki. Anak kecik Imam Syafi'i tak boleh tu buya. Kalau rezeki iyo betul lah dilari tentuan Tuhan buya. Tapi nan kewajiban awak tu harus awak cari lo buya. Mencari awak dulu buya. Mangko kalagi hanya awak durang kini go pitih guys. Oh indah. Dah mau ditur Syafi'i. Ayolah buya. Ambo pulang lo. Pulanglah Imam Syafi'i. Kau mak tiba di tengah jalan. Nampak dia orang menyabik padi. Dia tolongnya lah di Imam Syafi'i. Orang menyabik padi ko tadi. Dia tolongnya orang menyabik padi. Setelah ditolongnya orang menyabik padi. Itu dah hanya orang pitih. Syafi'i. Engkau lah menolong menyabik padi. Namanya kau Aku upah engkau. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Bu pulang lo. Sebelum Imam Syafi'i pulang. Tiba di pasar. Mak di balinya cimangko dulu. Di balinya cimangko. Di bali anggur. Sesudah tu. Nyobai balik ke Imam Maliki tadi. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Siap tu. Aku Syafi'i ma Buya. Aku juga oleh Syafi'i. Aku ma Buya. Ambo mantan anu ma Buya. Mantan cimangko. Mantan anggur. Aku mau ambil lah dulu buya. Jadi alhamdulillah. Akabatu Syafi'i. Aku mau buya. Nang kecik buya tadi kambo kalau rezeki kalau lah ditentuan Tuhan. Tak perlu bana kita bau sahur lain. Aku contohnya ambo buya. Kalau ndak ambo pai pulang tadi buya ndak nampak lo di ambo iaitu orang nyabi padi. Ndak ambo tolong lo orang nyabi padi tadi buya. Mungkin ndak dapet di ambo iaitu pitih ko buya. Ndak lo mungkin dapet di ambo iaitu cimangko ko buya. Tu tak galak buya kau tadi. Ambo Syafi'i dek barakai duduk di sekolah mangko ketibu cimangko kamari ko maha. Dek barakai ambo di sekolah mangko ketibu anggur. Kau ndak mak ketibu anggur kamari ka. Kau ndak mak ketibu cimangko kamari ka. Galaklah beliau tu berdua-dua mak. Baik Imam Syafi'i maupun Imam Maliki. Jadi kalau dalam kaji hikam mak dalam kitab Al-Hikam Mutu Manikam Al-Hikam karangan Syekh Ahmad Athaillah ada 2 makam tu mak. Dan pertama makam tajrid. Dan kedua makam asbab. Kalau makam tajrid ngoma iaitunya adalah bu dibarekkan ulah cinta manih. Bah ulah cinta manih go adalah iaitunya tak perlu kita bau sao na rezeki datang aja kawak. Contohnya iaitunya ulama-ulama kita dahulu. Kada banyak tahu saonya tu rendah. Tetapi ba aku sambuh jo biti tunai barak iaitunya ulah cinta mani. Kalau makam asbab go ba tuanku. Basabab makanya menjadi babiji makanya tumbuh. Bau sawah awak dulu.
Dibarekkan awak boye itunya ular lidi. Ko awak ular lidi baru cuba-cuba lah menjadi ular nago. Ha, itu nama dah. Ya mak. Go makam tu ada dua. Tu makanya Imam Syafi'i ju Imam Maliki tu ndak ada nyo mencari perdebatan mak. Dan nyo cari adalah senyuman apabila terjadi perdebatan inyo yaitu nyo mencari jalan keluarnya dengan senyuman. Lah, setelah itu terakhir kaji awak adalah contoh suri tauladan di dalam diri Rasulullah. Koma yang pertama tadi lemah lembut. Yang kedua walau kunta fazan galizal qalbi lam faddu min haulik. Dak boleh awak bersikarih no mak. Apabila kita bersikarih beritagang awak, apabila awak pamberang, mangku orang yang di sekeliling awak menjauh. Ya mak. Dia kena mak dong. Cubalah anak amak mak ariak kuat-kuat. Wa ariak gadangan nak menjauh hanya dari awak. Pastinya takut jawab mungkin lah. Aku na Rasulullah ndak ada jiwa berang-berang itu dari Rasulullah dah. Setelah itu adalah fa'fu anhum. Suka iaitu minta maaf. Ama mak jaja papa sikoli hobi minta maaf sikoga. Ada di sikoga ni ndak pakai sapuan dak. Cuba tunjuk tangan. Gua dulu tu awak lama mutiah tulang awak dalam kubur esok angku ndak kau maaf-maafan angku je. Lama mutiah tulang dalam kubur ndak ka di maaf-maafan dah. Ada di sikoga ndak? Kalau sering awak memutuskan tali silaturahmi ibu-ibu jo papa, mangko baun sarugo narapek awak dah. Ya doh. Fa'fu anhum setelah itu fa'fu anhum yaitunya walau kunta fazan galizal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum. Suka yaitunya memberi maaf. Ama-ama jo papa siko kalian mu awak memaafkan orang. Lai yo benar lai. Sebab mak dalam tubuh awak ko mak ada segumpal daging. Apabila segumpal daging ko buru atau ndak barasiah, maka sadu alane mulai dari ujung rambut awak sampai ke ujung kuku mangku ikwi lu kumuah. Ala wahya qalbu, ketaulah dianya itu adalah hati. Li barasiah hati bapak ibu di sikora. Hati mamak li barasiah. Coba caliak dulu mana kumuah hati Ni bisa dicaliak ke muka tandu kumuah Ada. Tandu kumuah tuanku. Tandu kumuahnya adalah ndak amuahnya pakai sapuan lah. Ko yang terakhir lah ya, ko terakhir benar ya ko. Fa'fuanhum wasyawirhum fil amri bermusyawarah awak dalam bekerja. Ya mak. Lah, ko yang harus kita tanamkan dalam diri awak. Setelah itu harus rajin-rajin awak maramayan musaji. Kita jago sumbayang berjamaah. Ya mak. Mak risiko jawab papa kali rajin nak sumbayang berjamaah. Lai sumbayang zuhur bara. Sumbayang asar ampe tambah ampe membuka pintu sarugo na 8 tingkek. Sumbayang maghrib, sumbayang isya 3 tambah ampe 7 manuti pintu narako dan 7 tingkek. Sumbayang subuh 2 cie pengampunan dosa siang, cie pengampunan dosa malam. Jadi nama rencana anak bapak ibu tinggal. Ndak ada. Sumbayang 7 balik rakaat selisa malam diambilkan daripada organ batang tubuh awak. Sumbayang zuhur barat. Iyo ampe 2 tangan 2 bahu. Sumbayang asar. Iyo ampe 2 mata 2 talingo. Sumbayang maghrib 3 2 lubang hidung cik lubang muncuang. Nama nendak bayi duang yang jelah. Sumbayang isya barat. Ampe 2 batih 2 paho. Sumbayang subuh cie angok kateh, cie angok ke bawah. Kok kateh je angok awak nak buah ke bawah bagati. Atau ke bawah je angok awak nak buah kateh-kateh. Sudah kateh niang je lah. Atau ke bawah niang je lah. Tentu mak. Jadi kalau ada bapak ibu nak panjang seangok, tolong pailuk sumbayang ampe kelakuan dalam sumbayang taga, rukuk, sujud, duduk, ya ampe. Ampe lo asal kejadian batang tubuh awak, api, angin, air, tanah, ya doh. Ampe asal kejadian batang tubuh awak, ampe lo di Allah SWT. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Ampe lo di Nabi Muhammad. Abu Bakar, Umar, Usman, Ali. Ampe lo di sahabat di kita laki-laki pak. Kudus, Kidam, Kampas, Marza. Ampe lo sahabat di kita parusi ibu-ibu. Khadijah, Raisah, Maimunah, Salamah. Kok damam-damam tangguang awak. Ampe lo ramuan cikumpai, si karau, si tawa, si dingin.
Ada banyak nan kalau ada yang mau sampaikan terlebih tak kurang minta maaf masak satangkai tulang tuai masak serumpun makan sabi boleh ni akan karangkiang ampu tinggalkan di balerong salah nan diambo nan batanam kueluk rasanya penyampaian ambo bapak ibu boleh pulang tetapi kalau buruak campaan baca rumah nyampaknya tuangku tiap rumah kalian lubang campaanan buruak tu ke dalam lubang tinggalan nan caek. Oh sudah tu nak mau hilang nak buruaknya dari tuanku. Baca rumah nyampaknya cek lai. Buat tunjukan cara menyampainya cek lai. Pai kalau ke rumah tadi balik peradang lubang tu saya naik lai. Jual awak masuk ke dalam lubang tuan. InsyaAllah hilang sadwalahnya tu bapak ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.